আমাদের প্রচারে হাজির হয়েছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী, হিন্দু হৃদয় সম্রাট মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি। জোরে জোরে একটা করতালি দিন সবাই, জোরে জোরে। মায়ের একটা উলুধ্বনি করুন, জয় জয় শান্তি হরি ব্রহ্মানন্দে হরি হরি বল। आप हिंदू को हृदय सम्राट, सब हिंदू को हृदय सम्राट। आपका हृदय राम भगवान हेमंत जीर चरणे श्रद्धा करी दान, हेमंत जीर चरणे श्रद्धा करी दान। हाँ, हेमंत जीर चरणे श्रद्धा करी दान। बोलो, हेमंत जीर चरणे श्रद्धा करी दान। हेमंत जीर चरणे